नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे आपण देखुं सत्यम सनातन वेलकम टू आवर चैनल। प्रिय सांग माने आज ए भिडियो जानिबा सेप्टेम्बर मासरे जन्मित लोकंकर स्वभाव किपरि होइथाय एमानकर पर्सनालिटी जहाँ एमानकु सफल बनाई थाए एमानक जीवन में सफलता केबे मिली थाए एमिति केउ वर्ष बयस रे एमाने सफल होइथांती आसंतु जानिबा। एमानक जीवन में एमिति किछि अजଣା रहस्य रहिछि जहाँ आजिर भिडियो रे गोटे गोटे करी चर्चा करिबा। प्रिय सांग माने जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर विजिट करूछंती ताहले प्लीज चैनल को टिके सब्सक्राइब करि नियंतु। ताहले आसंतु डेरी न करी जय श्रीराम को नाम ने वीडियो को स्टार्ट करिबा। अंक ज्योतिष अनुसार सेप्टेम्बर मास को 9 अंक द्वारा विचार करा जाए। 12 मास मध्यरु 9 नंबर मास होला सेप्टेम्बर मास। 9 अंक को अंक ज्योतिष रे मंगल ग्रह सह तुलना करा जाए। सेहीपरि प्रत्येक अंक को अर्थात 1 रु 9 पर्यंत प्रतिटी अंक को 9टी ग्रह सह तुलना करा जाइछि। मंगल ग्रहर प्रकृति ए मासरे जन्मित लोकंक जीवन को प्रभावित करिथाए। मंगल जेपरि एग्रेसन स्वभाव को रिप्रेजेंट करिथाए सेहीपरि सेप्टेम्बर मासरे जन्मित लोकंक पाखरे मध्य एग्रेसन स्वभाव देखा देइथाए। ए मासरे जन्मित लोकंकु कोनोसी भी जिनिस जीवनर शेष समय दरकार न थाए। एमाने सदा सर्वदा चाहती जवानी बयस ही घर बंगला गाड़ी सबकिछि पाइबा पई एमानकर इच्छा थाए। एमाने जीवनर सब सुख सुविधा शीघ्र पाइबा पई कामना करिथांती। एमाने मंगल ग्रह द्वारा रूल होउथबा कारणरू सेप्टेम्बर मासरे जन्मित लोकंक पाखरे राग टिके अधिक देखा जाए। जदि एमानंकु किए भी कुहे तुमे जने रागी व्यक्ति एमाने स्वीकार करिवे नहीं, बरं एमाने कहिबे मो परि शांत व्यक्ति ए दुनिया रे केही नाही। मु बहुत शांत धीर नम्र पिला, मो परि धीर नम्र पिला ए संसार रे नाही। जदि वास्तव में देखा जाए ना सेप्टेम्बर मासरे जन्मित लोक जेते बलशाली कठोर देखा जाइथांती सेमाने हृदयरू सेते कोमल स्वभावर होइथांती। चाणक्यंकर गोटे श्लोक मने पड़े जहाँ एमानंक पई बोधे चाणक्य लिखिछंती, नारी केळ समाकारा दुष्यन्ते साधुना। अर्थात साधु सन्त जेपरि उपरु कठोर और भितरु कोमल होइथांती सेहीपरि सेप्टेम्बर मासरे जन्मित लोक उपरु कठोर स्वभाव होइथांती किंतु एमानंकर हृदयटी कोमल होइथाए। एमाने हेल्पिंग नेचर होइथांती, अन्य मानकु साहाय्य सहयोग करिबारे एमाने आगे आसीथांती। एमानकु देखिथिबे यंग एज रे बेसिकली सांगसाथी मानकु साहाय्य करिथांती। एपरि लोक जे कोनोसी समय रे थांतु ना काहेकि निज द्वारा जेते संभव सेते एमाने अन्य मानकु साहाय्य करिथांती। एमाने देखिबाकू मोटा हुअन्तु कि पतला एमाने सबु बेले ऊर्जावान रहिथांती। जे कोनोसी कार्य को एमाने समाप्त कला पर्यंत पूरा निष्ठार सह करिथांती। एमानंकर चेहरा देखि एमानंकर स्वभाव को चिंता करिबा हुए तो बहुत कष्ट। जदि सेप्टेम्बर मासर स्पेलिंग को देखिबे ताहले सोल एज नंबर 6 आसीबो एवं पर्सनालिटी नंबर 5 आसीबो। जदि एही दुईटी नंबर को जोड़िबे ताहले 11 आसीबो। 11 होची मास्टर नंबर। ए सबु हुए तो आपण बुझी पारु नथिबे। ए सबु नंबर सिस्टम अंक ज्योतिष रे विशद रूप रे वर्णना करा जायछि। ताहले एहाकू गोटिए गोटिए करी बुझिबा। सेप्टेम्बर मासरे जन्मित लोकंक उपरे एही नंबर गुड़िकर प्रभाव किपरि पड़िथाए। सेप्टेम्बर मासर पर्सनालिटी नंबर होची 5। एही नंबर कारणरू एही मासरे जन्मित लोकंकर कोनोसी क्षेत्र रे एमाने बेसी समय रही काम करने को पसंद करि नथांती। एमानंकु परिवर्तन भल लागिथाए। एमाने प्रत्येक कामर स्वाद पाइबाकू बेसी पसंद करिथांती। एमाने जदि गोटे काम को बार बार करुथिबे ताहले कोनोसी परिस्थिति कारणरू नहले एमाने कोनोसी कामरे शीघ्र बोर हो जाइथांती। सबुदिन समान लाइफस्टाइल एमानकु पसंद होई नथाए। ताहास एमानकर सोल एज नंबर 6 होइथिबा कारणरू एमाने सबु किछि शिखिबाकू पसंद करिथांती। अंक ज्योतिष रे 6 नंबर शुक्रंक सह जड़ित, तेणु शुक्र ग्रहंक क्वालिटी एमानक पाखरे देखा देई थाए। एमाने सबु किछि शिखिबाकू पसंद करिथांती। एमानक पाखरे सबु प्रकार नॉलेज थाए। एमाने केतेबेले यूट्यूब रु शिखिथांती तो केतेबेले बही पढ़ी शिखिथांती। एमानक पाखरे सोशल नॉलेज हो कि पॉलिटिकल नॉलेज हो सबु किछि एमाने शिखिबाकू पसंद करिथांती। तासह एमाने निजर धर्मर ज्ञान निजर कल्चर ज्ञान सबु किछि जानिबाकू एमाने बेसी पसंद करिथांती। एमानकर लॉजिक आपण बुझी पारिबे नाही। एमाने जानिछंती जे सबु किछि एमाने शिखि पारिबे नाही, तेणु एमाने निज जीवन रे सफल होबा पई डिफरेंट फील्ड रे नॉलेज थिबा लोकंक सहित मिसी काम करने को बेसी पसंद करिथांती।
ବେଳେବେଳେ ଧକ୍କା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ନମ୍ବର 11 କାରଣରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଧକ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ଡିସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ 25ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ଏମାନେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ରହିବା, ଏକୁଟିଆ କାମ କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେବା, ନିଜର ସଫଳତାକୁ ପାଇବା ଆଦି ନିଜେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବ, ଦେଖିବେ ଏ ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କର ଲଜିକ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ନଲେଜ ଏମାନଙ୍କ ବୟସ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବସିବା ଏମାନଙ୍କ ଆଦତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କର ସୋଲ୍ ନମ୍ବର 6 ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କିଛି କହିଥାଏ। ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ଶାନ୍ତିର ସହ ଏକୁଟିଆ ନିଜକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯେବେ ଏମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିଥାଏ। ଏମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ ବି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ସବୁ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଛନ୍ଦ କପଟ ପସନ୍ଦ ଲାଗିନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଯଦି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରେ କି କିଏ କିଛି ମଜାକ କରେ ଏମାନେ ସହିପାରିନଥାନ୍ତି। କାହାର କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଥିଲେ ଏମାନେ ମୁହଁ ଉପରେ କହିଦେବେ। ଭିତରେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ନଥାଏ। ଯାହା କହିବେ ମୁହଁ ଉପରେ କହିଦେବେ। ଚାପଲୁସି କରିବା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକ ମିଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ କହିବା ଦୁନିଆରେ ନା କି ବରାବର। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପରି ସାଙ୍ଗ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନେ ବେଳେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଗାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କଥା ଯିଏ ମାନିଥାଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଶୀଘ୍ର ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏତେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଲୋକଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଏମାନେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାୟ ନଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାହା ସହ ଲଭ୍ ହୋଇ ବି ଯାଏ ତଥାପି ଏମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇବାଟା ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଡେଲି ଭାତ ରୁଟି ଖାଇବା ପରି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ୱିଲ୍ ପାୱାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଏମାନେ ଯେତେ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନଥାନ୍ତି। ବାର ବାର ହାରିଲେ ବି ଏମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 22 ବର୍ଷ, 24 ବର୍ଷ, 27 ବର୍ଷ, 29 ବର୍ଷ ଏବଂ 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏହି ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଅପାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବୟସ ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏମାନେ ସବୁକିଛି ପାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଏହି ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଥିଲା ମୋର ପୁରା ଏନାଲିସିସ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ କେତେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତା ସହ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ମାସରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦରକାର। ନମସ୍କାର, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।